नमोस्तुते वज्रंगाय रुद्ररूपाय रामदूताय ते नमः। गर्ज गर्ज हे वज्रकाय धरा 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 कंपते भेरी भेरी नदितं नमः विगणं सम्पूर्णं निक्तते। गर्ज गर्ज हे वज्रकाय धरा 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 कंपते भेरी भेरी नदितं नमः विगणं सम्पूर्णं निक्तते। जय जय हनुमान महावीराय नमः। जय जय कपीश्वर वज्रदंताय नमः। जय जय भीम बलाय रौद्ररूपाय नमः। जय जय राघव भक्ताय सर्वदुःखनाशनाय नमः। धराकम्प्यतेन भोगर्जते सप्तसिन्धव वेगवता धावन्ते। भेरी भेरी मृदङ्गनादे हनुमान रुद्रावतार प्रलयं वदति। ॐ वज्राङ्गाय हनुमते हुं फट् स्वाहा। અંધારે પડ્યા. હે રામ, હે ભો, આખું ସାଇତିକି ରଖିବୁ। ହେଲେ ବାବା ଏଇଟା ମତେ କାହିଁ ଦେଲ? ଆଜିକାଲି ସମୟ ଭଲ ନୁହେଁ। ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି। ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁର ହିଁ ସାହା ଭରସା। ଆଉ ତୁ ଯେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ରାମ, ଏଇ ବଜ୍ରଲିଙ୍ଗ କାନ୍ଧ ଗାମୁଛା ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ମନେ ରଖ ରାମ, ଏ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତି ଆଉ ହାତ